ركز كاي تحضر وانجيل أبصره سب يخيرالو نفسي السعن زحبرو أتهزو أملا حقي حشكا نمتاي تقبرو أي ترد أكاني ويتا زبرو. The Lord Jesus took me to heaven and showed me also hell. I've seen both sides of the worlds. They are real. They exist, my beloved. I don't have anything to gain out of saying this, except I have been attacked for it. سلام زخبركم تحتتلتي سماي تيفي كمي تخونو لومي حدا فولي مدب حيزنا لكم قريبنا لنا إزم الاختزي كابتوم بتمرتومن بتبعتومن زفلتو بوتو أبن مارماري بيشوب مارماري إيمانويل استوستيو أبز فيديو بتقولنتهم بزعبا زقاطمم أزيو عميق منفساو تمكرو يكافلونا ويتانا إيسوس كريستوس ناب سمايات مالت ناب جنة سيولن وسيدو زر أيوم رأي كمون بزعباتي كريستياناوي فقرن ملكع ويتانا إيسوس زقلت لبز تنكف مسكرناتيو نابتي ترجم نايت مسكرناتهم يسقاقروكم. He is the rightful owner. He is the way. He is the gateway. ويتانا إيسوس نام منكس سمايات وسيدوني سيولون أرئينيو نخلتيو بعيني رئيلخو كلتيوم بحق زلون كونن يوم إذا نجرزي كوني أحواتي إذا بمزرابي زربحو ولا حنت نجر يلن بزيكا بسنك إذا نجرزي مزرابي متقعتي كوردني أنت زي كوينو سلزي إتزربحو نجر أنت اللي سقايو يخنبر إتسقاي ما أنت قويتا كخون كله كم معار يمك ريو قويتا خلتيو علامات أرئيني منجست سمايات اللو جهنم السات مالت سيولون هلو أمنكس سمايات زرع أخو نجر أنت الليو إنكو ناب سماي زأتوكم إيسوس كريستوس نازراوي ترحيو نسيو تقونع وانو نسيو تي منجدي نسيو تأفدق نسو بعلو إتي منجست سماياتيو نسماي سماي زقبرون نسو إيسوس كريستوس نازراويو أمنجس سمايات بزيك إيسوس كريستوس زقبلكم كالق سب أيك ترخبونيكم أب قدمي زخونة خالق سب أيك تسجدونيكم أب قدمي إيسوس كريستوس نازراو تراي انت زي كوينو بخنياتو إتي جز نجز اتريو أنكو أملاخ نسيو أملاخ منفسيو وسن يبلون فطرات كريو أيكولن يوم بخنياتو كل فطرات ملأختون كي تعرفوا درت زلوم يوم اتدارت زي بلو أنكو أملاخ ترحيو سلازن أملاخ كن ريالو النخل أنكو من قدي اتسقاز لبسه جت إيسوس كريستوس نازراويو نسو اتنموسيه اتي زلخو زبلو أملاخيو بتحد وجن كا سيول اللو سيول حادث بقى خي كيد اتسلي مخنياتو قالات كገልጽዎ ዘይክእሉ ናይ ስቃይ ቦታ እዩ ዋላ ንሓንቲ ኻልኢት ክትጻወርዎ ኣይትኽእሉን ኢኹም እቲ ቀንዲ ምኽንያት ከዓ ኣብ ሲኦል ሓንቲ ነገር ስለዘየለያ ንሳ ድማ ፍቕሪ እግዚአብሔር ፍቕሪ እዩ ኣብ ሲኦል ግን ፍቕሪ ዝበሃል የለን ፍቕሪ ዘይብሉ ቦታ ድማ ፍጹም ክፉ እዩ ሓሓሊፉ ኣብዛ ምድሪ ፍቕሪ ምዝጎድለና እኳ ጣዕሚ ናይ ሲኦል ነስተመቐሪና እዚ ህይወት ናይ ዝምድርውን بزي فقر انتخونه ترجم يبلون سلازي أب سيول ጭካነ ጥራሕ ይዘሎ ከም ክርስቲያናት ንጎይታ خنفكر نحرحنا خنفقر نحرحنا خنصلي كنتحققفن يقره خنبهالن يغبأنا ምናልባት ንዓይ እዚ ጳጳስ ዓዊሉ خزارب ወይ ክጭርሕ ወይ ሓንሳቡን ክርብሽ ሪኢኹም እንትኾኑ እንታይ ኮይኑ ኢልኩም ተሓስቡ ትኾኑ ነገር ግን ወላ ተሪር ዘረባ خزارب كلخو ሓንቲ ነገር ክትፈልጡ ለይ ይደልየኩም
ኣብ ውሽጢ ልበይ ንዓኻትኩም ዝኸውን ፍቕሪ ጥራይ እዩ ዘሎ ነዚ ፍቕሪ እዚ ድማ ክርስቶስ እዩ ኣብ ልበይ ኣፍሲስዎ ዋላ ተሪር ዘረባ ይዛረበኩም እምበር ህይወተይ ምእንታኹም ሓሊፈ ክህብ እኳ ድልው እየ ኩሉ ግዜ እቲ ዝበለፀ ክትረኽቡ እየ ዝጽልየልኩም ኩሉ ኣብዛ ምድሪ ዘሎ ነገር ከንቱ እዩ ባዶ እዩ ምስ ክርስቶስ ርክብ ምስ እትገብሩ ግን ኩሉ ነገር ትርጉም ይህልዎ ሽዑ ሰባት ብዛዕባይ ዝብልዎ ወይ ዝገብርዎ ነገር ኣይክግድሰንን እዩ ኣብ ክርስቶስ ምስ ዝህሉ ኩሉ ሰላም እዩ ክትወቕዑኒ ክትተፍኡለይ ክትሰጉኒ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ግን ሙሉእ ብምሉእ ንዓኹም ዘለኒ ፍቕሪ ጥራሕ እዩ እዚ እቲ ሓቀኛ ኢየሱስ ቡናዊ ዝመስል ኣብ ማእኸል ዝተመቕለ ፀጉሪ ርእሱ ክሳብ መንኩቡ ዝወርድ ጭሕሙ ከም ናይ ጳጳስ ነዊሕ ዘይኮነ ጽቡቕ መልክዕ ዘለዎ ሕብሩ ናብ ቡናዊ ቀይሕ ዝበለ እዩ ድሕሪ 224 ዓመታት ሕጂ እውን ወዲ 33 ዓመት እዩ ዝመስል ሕጂ እውን ንዓኻትኩም ይደልሎ ኢየሱስ ካቶሊክ ኣይኮነን ኦርቶዶክስ ኣይኮነን ፕሮቴስታንት ይኮነን ንሱ ናይ ጁልያን ኮነ ናይ ግሪጎሪያን ካላንደር ኣይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓንቲ ነገር እዩ ሓቂ እዩ ንሱ ኣብ ስጋ ዝተገልጸ ኣምላኽ እዩ ነዚ ኣምላኽ እዚ ድማ ፍለጥዎ ተኸታተልቲ ሰማይ ቲቪ ካብዚ ሓይሊ ዘለዎ መልእኽቲ እንረድኦ ነገር እንተልዩ ህይወትና ብዘይ ክርስቶስ ትርጉም ከም ዘይብላ እዩ ብፁዕ ኣቡነ ማርማሪ ከም ዝበልዎ ሲኦል ክውን እዩ ስቃዩ ድማ ዘይፅወር እዩ ኣብ ሲኦል ፍቕሪ የለን ስለዚ ሎሚ እንተ ዘይኮይኑ ጽባሕ ግዜ የብልናን ናብቲ እንኮ መንገዲ መንግስተ ሰማይ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንመለስ ንሓድሕድና ንፋቐር ይቕረ ንበሃል ፍቕሪ ክርስቶስ ኣብ ልብና እንተልዩ ዝኾነ ነገር ከናውፀና ፍጹም ኣይክእልን እዩ ካብቲ ዘይፅወር ናይ ሲኦል ስቃይ ንምምላጥ ሎሚ ናብቲ ሓቀኛ መሲሕ ክርስቶስ ንመለስ እግዚአብሔር ይባርኽኩም ነዚ ላይክ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ ሻሎም Lord Jesus took me to heaven and showed me also hell. I've seen both sides of the worlds. They are real. They exist, my beloveds. I don't have anything to gain out of saying this, except I have been attacked for it. I have been attacked for it. So the only gain I've gained was pain, but for the Lord, the pain is sweeter than honey. For the Lord's sake, it's sweeter than honey. He showed me both worlds and both realities. Heaven exists, but so is hell. So is hell. And what I have seen in heaven, the only one who gets you to heaven is Jesus Christ of Nazareth. He is the rightful owner. He is the way. He is the gateway. He is heaven itself. It is He who makes heaven heaven. Jesus Christ of Nazareth. You will not find anyone else but Jesus Christ welcoming you into heaven. You will not bow before anyone else but Jesus Christ of Nazareth, because He is the only God that you will see face to face, because He put on the flesh. And this is the only way to see God, through Jesus Christ of Nazareth. God is spirit and God is infinite. He is not able to be seen by His creations simply because all creations, including angels, are finite. The only being that is infinite is God. This is why in the spirit God cannot be seen, impossible. The only way to seeing God is the face of Jesus Christ of Nazareth. And this is who you're going to see. And this is who you're going to bow before. And this is who you're going to realize that He is who He is. The I am that was said to Moses thousands of years ago on Mount Sinai. Jesus Christ is real, my beloveds.